General Salal und rief die Republik Jemen aus. Aber noch hat seine Revolution nicht gesiegt. Der Osten erkannte den neuen Staat sofort an. Als erster westlicher Staat folgte die Bundesrepublik. Könnte das ein diplomatischer Fehler gewesen sein? Noch ist der kleine Jemen mit seinen 5 Millionen Einwohnern das Prüffeld stärkerer Mächte. Zwar kämpft hier ein jemenitischer König gegen die jemenitische Republik, aber vor allem wehrt sich der König Saudi-Arabiens hier gegen den Präsidenten von Ägypten. Und die Jemeniten müssen leiden. Unsere Reporter waren auf beiden Seiten. Republikaner schießen. Der Instrukteur ist Ägypter. Die Waffen kommen zumeist aus der Sowjetunion. Sie kamen über Kairo oder auch direkt. Der Drill aber ist rein ägyptischer Import. Über 20.000 Ägypter bilden vorerst die Armee der Republik. Ohne sie gäbe es den Gleichschritt nicht und nicht den Staat Salals. Die schwarze Fahne des Königs, des Imam, aber könnte nicht mehr wehen ohne die Hilfe aus dem Norden. Aus Saudi-Arabien, das 8-mal größer ist als der Jemen, aber kaum mehr Menschen hat. Mit dem Geldkönig Sauds hat der Imam el-Badr wieder Stämme um sich scharen können. Es sind individualistische Streiter, die den Kampf lieben, den modernen Krieg aber nicht kennen und ihn auch nicht verstehen wollen. Wenn sie angreifen, muss Lärm sein, Stolz und Freude. Und doch haben sie Erfolge. Dennoch bestehen sie vorerst die ungleiche Fehde und gewinnen sogar Boden. Wenige Wochen nach der Revolution schien der ganze Jemen der Republik zu gehören. Jetzt aber sind große Gebiete des Nordens wieder königlich. Die Grenzen sind unscharf, Erfolgsmeldungen oft fragwürdig. Aber den Sieg darf noch keiner beanspruchen. In dieser Höhle lebt und residiert der Mann, ohne den es keinen jemenitischen Krieg gäbe, der König. Dies ist das salopp, aber streng bewachte Quartier des Imam el-Badr. Im Oktober hielt man ihn für tot. Da konnte die Republik siegen, ohne kämpfen zu müssen. Doch von Stamm zu Stamm wurde der Totgeglaubte nach Norden weitergereicht, geliefert wie zerbrechliches Gut, immer gegen Empfangsquittung. Und da er lebte, gab es auch immer wieder Treue. Im Dunkel der Höhle er selbst, der Imam. Er hat uns lange warten lassen. Wir wissen auch warum. Er hat einen großen Katrausch hinter sich. Für sehr willensstark kann man ihn nicht gut halten. Aber er hat Helfer, listige und zähe. Am gründlichsten versuchte uns Prinz Hassan, des Königs Onkel, zu beeindrucken. Prinz Hassan, Ministerpräsident und Oberkommandierender der königlichen Truppen, hat seinen eigenen Stil. Er hielt es für richtig, uns eine Ehrenfront abschreiten zu lassen. Und an lärmender Freundlichkeit wurde nicht gespart. Mit gekonnter Gelassenheit verspricht der Prinz den baldigen Sieg. In 3 Monaten sind wir in der Hauptstadt Sanaa, sagte er, weil die modernen Waffen der Ägypter in den Bergen ja nutzlos seien. Das ist allerdings nachweislich wahr. Als man mit großem Spektakel vor unseren Augen die Stadt Gerir im Nordosten einnimmt, stürmt man eine leere Stadt. Die Republikaner, also die Ägypter, waren hier. Sie haben aber diesen Ort wie viele andere wieder verlassen, weil die Stämme der Umgebung wie Hornissen zustachen. Prinz Hassan behauptet, dass im hohen Jemen bisher 3000 Ägypter gefallen seien, aber nur 600 seiner königlichen Jemeniten. Ein Frontbericht, wie Hauptquartiere sie nun einmal ausgeben. Außerdem lehnt Hassan die Ägypter als schlechte Soldaten ab. Eine Formel, die den Mut seiner eigenen Kämpfer wirksam steigert. Nicht nutzlos aber sind die Waffen der Republik, wenn sie aus der Luft kommen. Das reduziert die Erfolge der Königlichen, aber es steigert zugleich ihren Hass. MiG-Düsenjäger und improvisierte Bomber schrecken sie wie ein Strahl aus einem anderen Jahrhundert auf. In Sanaa, der Hauptstadt des Jemen, klemmt man Bomben unter Passagiermaschinen. Hier gibt es aber auch von Ägyptern streng bewacht eine ausreichende Piste für russische MiGs. Auf die Luftüberlegenheit hält sich Salals Lager viel zugute. Und auf die Panzer und Fahrzeuge, die das Bild der Städte bestimmen.
Il faut nous prouver que le gouvernement républicain contrôle aujourd'hui la plus grande partie du Yémen. Les Égyptiens nous déposent à Béret, au nord, à quelques kilomètres de l'Arabie saoudite, au cœur d'une zone souvent attribuée aux royalistes. Mais maintenant, les guerriers de ces tribus se disent républicains. Leur allégeance est récompensée ou provoquée. Chaque homme reçoit 25 rials par mois, 120 francs. Quel âge a-t-il? عمرك قديش؟ عمري 4 سنوات عمر الثورة. 4 années, l'âge de la révolution. La République dose la démocratie. Le gouverneur de cette région a été nommé par le pouvoir central. Ses subordonnés, les cheikhs, commencent à être élus. Beaucoup de guerriers ici reconnaissent qu'ils vont toucher des fusils chez Faisal, de l'autre côté d'une frontière théorique, pour revenir se mettre au service de la République. On les encourage à crier « Gomouria, République !» « Vive notre président Salal !»« Vive le grand Nasser !» Ce sont les 3 piliers de la sagesse. Nous sommes les premiers occidentaux à venir ici par ces voies. On tient à nous faire honneur. Les guerriers dansent autant pour le plaisir que pour les étrangers. Les danses, appréciées par le public, sont plus réalistes que mystiques. Ici, sur les hauts plateaux, chaque ville de terre battue, chaque hameau blanc avec ses maisons de 3 ou 4 étages, ressemble à une forteresse. Le paysan yéménite, depuis des siècles, a le génie de l'agriculture en terrasse. Parfois, il tend à fuir la terre, non par paresse, mais pour se rebeller contre sa condition. Le Yémen n'était pas féodal au sens européen. Il n'y avait pas de serfs soumis à des obligations rigoureuses. Il était féodal par sa masse paysanne exploitée. Il était surtout coupé de tout contact avec le monde extérieur. Avec la Révolution, de nombreux paysans sont devenus guerriers ou soldats. Les femmes se plaignent souvent de ce que les hommes passent trop de temps l'arme aux pieds. Tous les soldats, alliés ou conquérants, pour prouver leur popularité, pour se rassurer, aiment caresser les enfants des pays où l'histoire les a poussés. Officiers et pilotes égyptiens, frères arabes, libérateurs, conseillers, occupants, au hasard des haltes où ils sont accueillis avec hospitalité, sans hostilité, ne manquent pas à la règle. Partout, souriants, vifs, des gosses sortis de paysages qui semblent déserts viennent à leur rencontre. Il y a quelques mois, la situation militaire était encore fluide. Aujourd'hui, elle est stabilisée. Cantonnés dans les villes, mais circulant dans les campagnes, les Égyptiens laissent le territoire à leurs alliés et protégés républicains. De temps en temps, rarement, les Égyptiens bombardent un village occupé par une bande royaliste. Les royalistes viennent tirer quelques coups de fusil sur les murs d'une ville. À plus de 2000 mètres d'altitude, les troupes égyptiennes tiennent Hadja. Cette ville de 4000 habitants est un symbole, la capitale religieuse du Yémen, la ville préférée de l'imam lorsqu'il régnait. Quand l'imam tient Hadja, dit la tradition, il tient le Yémen. Aujourd'hui, Égyptiens et républicains tiennent Hadja. On nous fait remarquer avec insistance que nous sommes les premiers journalistes occidentaux à voir Hadja aux mains de la République, et on nous traite en conséquence. L'atmosphère n'est pas tendue. Yéménites et Égyptiens s'étreignent, fraternisent, marchant ensemble vers le palais de l'imam.
mais il est difficile de percer les apparences, de savoir jusqu'à quel point les Yéménites supportent l'indispensable présence égyptienne. On nous entraîne vers le palais de l'imam. La réception se terminera dans une rituelle orgie de Coca-Cola et de fruits au sirop venus de Chine nationaliste. Un dicton affirmait « Le Yémen est la prison du monde et Hadja est la prison du Yémen ». On nous fait visiter la prison de l'imam comme un musée désaffecté de la cruauté. Le maréchal Salal, président de la République, passa 7 ans dans ce cachot. Il y médita, dit-on, sur une histoire de la Révolution française et les œuvres de Gamal Abdel Nasser. Un meurtrier, les antiques fers aux pieds, attend d'être jugé. Nos hôtes dénonceront l'usage des fers par l'imam, mais n'enlèveront pas ces fers aux prisonniers. Les républicains sont fiers de leurs nouvelles écoles. Il y a 5 ans, elles étaient très rares. Seuls les notables alors et les officiers de police avaient droit à l'instruction. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, what is your name? My name is Abdallah. Aide et tutelle. Dans la plupart des écoles, les directeurs sont yéménites, les professeurs égyptiens. Les cadres yéménites manquent. Le directeur de la plus grande école du pays, qui ouvrira en septembre, a 18 ans. Canon de l'imam, canon de la révolution. 50 000 soldats égyptiens montent une longue garde au point stratégique. La gymnastique physique est complétée par la gymnastique intellectuelle de très nombreux cours idéologiques. En dehors des villes, la présence militaire égyptienne est surtout sensible sur une des 2 seules routes goudronnées du pays, celle qui relie la capitale, Sanaa, au port d'Hodeïda, construit par les Russes sur la mer Rouge. Offerte par les Chinois au Yémen lorsque l'imam régnait, cette route fut sans doute le premier grand acte révolutionnaire. Sans elle, en 1962, les Égyptiens n'auraient pu secourir rapidement les révolutionnaires yéménites. Sur cette unique artère moderne, des techniciens chinois qui l'entretiennent avec une patience confucéenne. Efficaces, solitaires, ils sont aussi timides et allergiques à la caméra. Ayant appris le mot liberté il y a 5 ans, le Yémen aime les manifestations politiques. Vive les Arabes unis, vive Salal, vive Nasser, abat les Anglais, abat Faisal, abat Bourguiba, abat Israël.
محمود الصديق. يسقط فيصل. يسقط فيصل. يسقط فيصل. الحياة حياة الشعب. الحياة حياة الشعب. الموت للرجعية. الموت للرجعية. الثورة في الحجاز. الثورة في الحجاز. ذبحوا اليمنيين قربانا عند أقدام السفارات الأجنبية. Un caddie fait patienter les spectateurs avant l'arrivée du président. Des mains égyptiennes aident le président à traverser la foule, comme elles l'aident à traverser les difficultés économiques des politiques. وشهداءنا بدافع الحقد والانتقام حقد الملوك. Le maréchal salue les patriotes tombés pour la révolution. الأسر العميلة التي طهرنا أرضنا منها والتي رفضناهم وركلناهم بأحذيتنا ودفناهم وأهلنا عليهم التراب. آه السلاح. إسرائيليين إلى الحرم. قتلوا شعب اليمن. سنتجند للظهر. Quelquefois, le chef de chœur s'évanouit. ولقد كان لتصاعد مد حركة التحرر الوطني العربي والدور الرائد الذي لعبته مصر على هذا الصعيد، لقد كان لذلك أثر كبير في توفير سبل الدعم والتأييد العملي لحركة المقاومة الوطنية في الأجزاء الجنوبية من الوطن ضد الاستعمار البريطاني، إلى جانب التأييد والدعم الكبير بالسلاح والعتاد من قبل مصر العروبة والتحرر الوطني في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. وهو التأييد والدعم اللذان جددت مصر التأكيد على الالتزام بهما عند زيارة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر لشمال الوطن ابتداء من 23 من أبريل عام 64 ميلادية،
كما بيّنت ذلك مضامين البيان المشترك الصادر في ختام هذه الزيارة، وكما وضحت ذلك خطب الرئيس عبد الناصر التي ألقاها أثناء زيارته لعدد من المدن اليمنية، والتي كانت أشهرها وأكثرها دلالة خطبته التي ألقاها في مدينة تعز آنذاك. انصروا ثورتكم كفاية، لا بد أن تحمل عصاها وتخرج من عدم، لا بد أن تحمل عصاها وتخرج من الجنوب، فإن عدم عربية. The International Committee of the Red Cross presents Yemen, Land of Suffering, a production of the ICRC Information Service. This is Sana'a, the capital of the new Arab Republic of the Yemen, one of the most picturesque towns in the world and one of the least accessible. The high surrounding mountains, although arid, account for this area's relatively healthy climate. 3,000 years ago, the Queen of Sheba reigned wisely over this land, which the Romans later called Arabia Felix, Happy Arabia. In modern times, few are the Western travelers who have been there. Behind the dried mud ramparts, some 50,000 people are crowded in their houses with white decorative framed windows. Their civilization, though it remained aloof from the rest of the world, has produced palaces and monuments of great purity of style. Who could remain indifferent to the beauty of the great mosque and its minarets, marvels of Zaydiya architecture? In the streets and marketplaces, there is the usual noisy bustle of Arab towns, but uppermost in everybody's mind is the war between the royalists and the republicans. Towards the end of 1962, civil war broke out in the Yemen. World opinion was not unduly stirred, but the International Committee of the Red Cross undertook to bring assistance to the victims of this fratricidal struggle. True to its tradition of neutrality and impartiality, the ICRC felt it had a duty to be present, both among the tribes which had remained loyal to the Imam el-Badr and among the Republicans and their Egyptian allies. For many months, its two delegates at Sana'a have been successfully carrying out a difficult task. On this side of the front, however, no medical assistance from the Geneva Committee was required. The medical service of the United Arab Republic operates several hospitals for its troops and the Yemeni population. It is not the Red Cross which is in evidence here. The ambulances are marked with the sign of the Red Crescent. But although the emblem is different, the spirit is the same. Whether Republican or Royalist, in suffering, men are united in brotherhood. This hospital under canvas, a few miles from the mountainous region held by the Royalist tribes, is not far from the fighting. The atmosphere of calm is deceptive. Sheltered from the blazing sun lie men in pain, some perhaps dying. But there are also men who still follow the example set by Henri Dunant 100 years ago. For these gallant stretcher-bearers, human fellowship is in the natural order of things. War raged long in this village not far from Sana'a. Some of the population fled as soon as the shooting began. Those left behind continue in dread to till the stony ground, while the elders pray to Allah for merciful intervention. Here too, war brings fear and suffering, famine and death. Ever since their arrival, the Egyptians have guarded the entrance to this huge pit to prevent the people from going to this foul quagmire. For generations, the local inhabitants have drawn water from it,
oblivious of the deadly germs to which they were exposing themselves. Now, the medical service of the United Arab Republic brings the drinking water to the village every day, and the people all agree that water brought by lorry tastes better than water from a morass. Every morning in Sana'a, these 600 war orphans go singing to the milk center. They too, stricken by the ravages of war, are in need of assistance from the ICRC delegation.